uh, interesting in male sex into the female genitality at least to the limit of hashafah if testicles. Zina majazi is zina both is by seeing, adultery of both ears by hearing, fornication of the tongue by speaking, adultery of both hand by touching, adultery of both leg by stepping, and fornication of the heart with desire and wasteful thinking. Hadith on the variety of adultery. Haddathana Ishaq bin Mansur, akhbarana Abu Hisham, al-Makhzumi, haddathana Wahib, haddathana Suhail ibn Abi Salih, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala kutiba ala ibni Adam nasibuh minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nazar wal udhunan zinahuma al-istima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahal al-batsh wal rijlu zinahal al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiq means having told us Ishaq ibn Mansur has told us Abu Hisham al-Makhzumi has told us Suhail bin Abu Hurairah of the Messenger of Allah. He said, verily man has been determined the fate of this adultery which is not impossible and will surely be life by him. Zina but is to see, adultery of both ears is to hear, zina of the tongue is to speak, adultery of both hand is to touch, adultery of both feet is stepping, and adultery of the head is desire and wishful thinking. Whereas all of it will be followed up or rejected by the public variant of adultery uh, in the mount area. One of the one of the activities one of the activities that is no widely question is the relationship between men and women who are not muhrim. Through electronic transaction information using smartphones or the like with this communication tool, the reset action can be done on a consensual basis or by conscious means, such as making video call or video call sex VGS or phone sex performed by unauthorized partner. Double movement theory. Theory a double movement is a term for the hermeneutic method of the Quran and Hadith, which is famously initiated by Fazlur Rahman, or often referred to as the theory of double movement. What is the theory of a double movement? That is the process of interpretation carried out by studying from the current state to the time when the Quran or Hadith was handed down, and then returned again to the current situation. The application of this theory requires analyze the hadith in the context and projecting it on the current state of affairs is in order to find solution to the social problem of the people. Application of double movement theory in understanding the hadith on the variety of zina. First, movements. Textual meaning of hadith, historical proof or asbabul wurud. In this step, it will be explained about asbabul wurud and social condition at the time the above hadith was narrated by Muslim. Second movement, in the second movement, a systematic application of the moral idea began to be carried out in the present context. Yes, understanding the hadith on the verity of zina and its transformation according to the double movement theory. Textually, the historical hadith of Imam Muslim so that adultery is not just a sexual relationship between a man and a woman who is not bought by a married relationship alone. Next,
We will discuss asbabul wurud and social condition, but micro and macro. Micro, this hadith was conveyed by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to the friend of Abdullah bin Abbas about this interpretation of al-lamam. Al-lamam, that the tendency of the human heart toward the shahwat, including including from minor sins, as in his word in the letter An-Najm, and Abdullah bin Abbas did not understand the meaning of lamam because he had not found a picture and example. Micro, if we trace in the history of the listen of the hadith, when Abdullah bin Abbas did not understand, is not Abbas did not understand the image of lamam, the tendon of the human heart toward the Shah. Finally, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam explained which a hadith narrated by Imam Abu Hurairah, namely as the hadith above. From the socio-history study above, we can take the moral values and purpose contained in this hadith, that the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanahu wa Taala dogs his people to maintain his self-esteem, both zahir and mental, because the glory of a person can be seen from how the maintains his self-esteem and his honor, both by birth and lahiriah. Second movement. In this second movement, the application of the above systematic moral ideals began to be carried out in the present context. Sociology and anthropology, society view of adultery is only understood to be limited to the essential adultery, namely sexual intercourse. In fact, adultery is varied, namely the askan and majazi. As for majazi zina, which is adultery performed in addition to sexual intercourse, among other. Adultery of both is to see, adultery of both ears is to hear, zina of the tongue is to speak, adultery of both hand is touching, adultery of both feet is stepping, and adultery of the heart is desire and wishful thinking. Indeed, man has been determined the fate of his adultery, which is not impossible and which surely be life by him. This is a calamity, but it is not a force, but a choice. Choice. No, Bajazi adultery is very difficult to avoid because it has become commonplace. All of it is a problem from mistake and sense. Therefore, we are required to choose the right one and avoid adultery, including the transformation of adultery in the familiar modern era, such as VCS, video call sex, and chats, the discuss the realm of adultery. Yes, just for me. Yes, yes, thank you. Okay, thank you very much, Mr. Naim Ghazali. Yes. So your paper is under the title "The Variety of Zina in Hadith." I think that's very eye-opening because in these days, it's not only the intercourse from what non-marriage couple Yes. that Yes. zina, but Yes. there are some including the VCX that you said that. Yes. Yes. Yeah. VCS. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much, Mr. Naim. I Yes. think we should go to the next presenter. Uh, Mr. Rival, if you want to go, you can screen share your presentation now. Oh ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu Indri Triani Humaira. My name is Rival, is partner in Tarudin and Riswandi International in Sulawesi, review of historical philosophy, perspektif spekulatif and kritik. Baik, langsung saja ya. Introduction.
introduction is Islamization, the archipelago of complete study. Artinya bahwa kajian tentang Islamisasi ini adalah kajian yang masih terus berjalan ya. Jadi namanya Islamisasi adalah kajian yang terus berjalan, bersifat kontinuitas. But in north of origin and first upgrade geography and area. Jadi itu karena wilayah Indonesia yang luas, kemudian penyebaran daerah-daerahnya kemudian yang sangat luas yang menyebabkan konsep-konsep tentang Islamisasi itu masih sangat perlu dipertanyakan menurut kajian-kajian yang ditulis oleh Rick Klebs. Nah untuk itu Islamization in Sulawesi itu biasanya dilakukan oleh Datu Ribandang, Ratu from Lontara in Howard after findings of antitesis. Jadi ada antitesisnya terutama untuk bahwa penyebaran Islam ternyata ada di Goa, ternyata ada antitesisnya, itu kemudian ada ditemukan Islam juga di Wajo di abad ke-13 di Tosorah. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan besar bahwa sebenarnya Islamisasi itu sifatnya masih sangat debatable gitu ya. Nah ini yang di Tosorah ini dibawa oleh Said Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang berasal dari Aceh. Nah, abad ke-13. Kalau di awal abad ke-16. Nah, ini yang perlu menjadi suatu pertanyaan besar buat kita. Sebenarnya Islam pertama kali datang kemana? Datang dari mana? Datang kemana? Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar dari penelitian ini. Kemudian research and discussion, pembahasannya adalah di sini speculative philosophy of history, yaitu discovery the common patterns of meaning they lie behind historians view of the events. Jadi dia ada namanya filsafat spekulatif, itu filsafat yang menekankan pada pola-pola umum yang sifatnya spekulatif. Bahwa ada yang orang-orang tua kita di kampung yang bilang, oh Islam sudah ada sebenarnya, ada dulu di sini, ada di Takalar, ada Syahid di Takalar, ada lain-lain di tempat lain, menjadi suatu yang namanya filsafat spekulatif. Nah, yang namanya filsafat kritis, philosophy of critical history of concept of the historian organization is writing the method we watch is examining in writer on the sort of the research by sitting the all on the map of knowledge and wall. Jadi ini secara kritis berdasarkan pada metode dan hasil penelitian dengan metodologi yang jelas. Dan ada yang sifatnya spekulatif, ada yang sifatnya berbasis ilmiah, berbasis kritis. Nah, ini yang perlu kita mau lihat bagaimana sebenarnya posisi Islamisasi di Sulawesi Selatan secara spekulatif dan kritis. Nah di sini Islamisasi in Sulawesi pandang apa spekulatif, Islamisasi dan gerak sejarah. Di sini kita bisa lihat the syariat aspect, a belief of the sering berjudi, minum-minum balo di Makassar. Jadinya kita bisa lihat Islamisasi dan gerak sejarahnya di Sulawesi Selatan itu dikirimlah Islam dari Ratu Ribandang yang menguasai tentang syariat untuk bagaimana membendung kehidupan masyarakat Goa di era itu yang sering minum balo dan minum arak, berjudi. Nah, kemudian speaking of the belief of kepercayaan kepada Dewa Tasawai dengan mitologi, ada istilah Lagaligo yang khusus untuk itu is to implies of the aspect of akidah, praying for the good Datuk Patimang. Ada di Luwu adalah kutuk Datuk Patimang yang berpegang teguh pada kepercayaan pada Dewa Tasawai. Jadi di situ diutamakan di aspek yang lain atas tasawuf, aspek add-on for the strong society, the spiritually black magic gitu ya. Jadi di Kajang itu ada namanya Amatwa. Nah di situ yang bikin menguasai tentang aspek-aspek tasawuf. Nah di situ kemudian Islam mulai menyebar ke
dari atas, dari kekuasaan dari raja turun ke bawah ke masyarakat, dari top ke down, bukan Nah, di teorinya di sini ada top up dengan bottom up gitu. Nah, setelah itu metode penggerak Islamisasi di sini kita bisa lihat bahwa big man ada Sultan Alauddin sebagai orang yang menjadi pemeluk pertama Islam. Kemudian idea Strange itu ada Kingdom of Kerajaan Goa yang menjadi motor penggerak daripada Islamisasi itu sendiri. Kemudian ada Elected People and Nation, ada Mubalik. Kemudian manusia dan lingkungan ada agama sebagai rahmatan lil alamin. Jadi inilah yang menjadi motor penggerak Islamisasi yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan teori-teori sejarah tentang motor penggerak dalam sejarah. Ada namanya orang besar, ada namanya kekuatan ideal, ada namanya rakyat dan bangsa terpilih, dan kemudian manusia dan lingkungan. Nah, inilah yang menjadi faktor penggerak sejarah di awal-awal mengenai tentang Islamisasi. Kemudian selanjutnya tujuan Islamisasi jadi sebenarnya tujuan Islamisasi itu lebih dikedepankan pada penyebaran panji kebenaran. Ini juga kemudian melihat bahwa memperkokoh posisi Makassar pada saat itu di Kerajaan Makassar adalah berada pada pelabuhan utama di jalur rempah, sehingga dia membutuhkan kekuatan penting pedagang-pedagang muslim untuk menjadi pedagang, karena orang muslim itu kan pedagang yang menguasai jalur-jalur perdagangan itu adalah pedagang-pedagang muslim sebelum masuknya bangsa-bangsa barat, VOC, Portugis, Spanyol. Nah, ini punya tujuan-tujuan politik untuk kepentingan-kepentingan politik yang ada dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyatukan kerajaan pesisir dan pedalaman. Dalam hal ini kerajaan pedalaman artinya ada orang Bone, Wajo, Sopeng, Telu Pocoy itu kan. Nah, jadi itu tiga kerajaan yang pada saat itu menolak ya diislamkan, terutama kerajaan Bone. Istilahnya ada istilah yang berkembang adalah musuh asal lengeng, sehingga berkembanglah istilah musuh asal lengeng dalam masyarakat, dalam kerajaan Bone. Kerajaan Bone berpandangan bahwa kalau saya menerima Islam, sama saya takluk dengan kerajaan Goa. Dan ini lebih ke alasan politis, sehingga tujuan Islamisasi ini lebih diarahkan untuk menyatukan kerajaan pesisir untuk kepentingan-kepentingan agama, politik, dan ekonomi. Nah, selanjutnya Islamisasi di Goa dalam pandangan filsuf kritis. Sebenarnya di sini sejarah. Lontara is historical research. Jadi Lontara sebagai sumber sejarah itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai sumber sejarah. Tetapi yang menulis Lontara itu kan adalah penguasa-penguasa di era itu. Jadi seolah-olah sejarah itu milik orang-orang besar. Jadi yang memiliki sejarah itu adalah yang memiliki Lontara gitu. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan besar buat kita, bahwa sumber Lontara juga perlu dekonstruksi secara diinterpretasikan ulang. Apakah memang sesuai dengan zamannya? Karena pada saat itu bahwa Lontara itu dibuat oleh para orang-orang orang-orang istana yang pada saat itu yang menulis itu, seolah-olah bahasa sejarah itu adalah milik orang-orang istana gitu. Sehingga di Eropa itu ada istilah no document no history, dikembangkan oleh Van Ranke. Kemudian itu ditantang oleh filsuf-filsuf Prancis yang Lefebvre, kemudian Braudel dan sebagainya, tokoh-tokohnya di situ yang menggambarkan tentang sejarah sosial. Nah, ini menarik untuk kajian sejarah sosial, bahwa sejarah itu bukan hanya milik orang-orang penguasa yang memiliki tulisan, tapi semua orang memiliki sejarah. Bahkan mereka adalah, setiap individu adalah bagi sejarawan bagi dirinya sendiri. Nah, itu yang menjadi suatu penting, menjadi kajian kritis yang perlu kita diskusikan. Nah, selanjutnya di sini adalah archaeological evidence of the existence of Islam in Tosorah, Takalar, and variants of religion of South Sulawesi. Artinya bahwa memang bukti arkeologi juga ada ditemukan di beberapa daerah yang perlu kita dekonstruksi ulang, bahwa sejarah juga Islam masuk di beberapa daerah di Selatan, bukan hanya di Goa, tapi ada di Tosorah, di Wajo, ada di Takalar, Sayit. Kemudian ada di berbagai daerah itu ada bukti-bukti arkeologi yang perlu kita tinjau lebih dalam.
Nah, selanjutnya oral tradition research of history. Jadi kita menggunakan metode oral history, tradisi, bagaimana bagaimana masyarakat peninggalan pemahaman masyarakat terkait tentang apalagi namanya sejarah di sana di masyarakat. Jadi kita kembalikan sejarah pada masyarakatnya, tidak pada tulisan yang biasanya didominasi oleh orang-orang penguasa atau sejarah-sejarah yang bersifat istana. Gitu. Nah, selanjutnya dekonstruksi of metodologi Islami di Sulawesi Selatan, yaitu di sini kita mau lihat apakah Islam itu Islam top down dan bottom up. Artinya bahwa apakah Islam sebenarnya disebarkan dari kerajaan ataukah langsung ke masyarakat, ataukah masyarakat ke kerajaan. Nah, yang narasi yang berkembang yang mapan hari ini kan dibangun adalah top down dari kerajaan ke bawah. Karena supaya mudah diikuti, maka rajanya sudah memeluk Islam, maka rakyatnya akan memeluk Islam. Nah, itu yang banyak berkembang di masyarakat. Kemudian Islam kerajaan yang berasal dari Lontara, kemudian People Islam, kemudian Archaeological Evidence and Oral History. Nah, ini menjadi suatu temuan-temuan yang perlu kita lihat kembali untuk mendekonstruksi kajian-kajian sebelumnya terkait tentang itu. Nah, tulisan ini tidak untuk menemukan bahwa ini yang paling benar, tapi saya ingin coba menampilkan, mendiskusikan ulang bagaimana sebenarnya Islamisasi yang berkembang di Sulawesi Selatan dengan kajian filsafat sejarah kritis dan spekulatif. Demikian, Ibu moderator, Ibu Indi, saya serahkan kembali kepada Ibu Indi, silakan. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Rival, as well as to Mr. Oh, I think we lost Mr. Riswandi. Okay, it's as he's your partner. Okay, the presentation is very good. It is about Islamization in South Sulawesi. Review of historical philosophy of perspective, speculative and critical. I think it's very eye-opening because we can now take a look of the history of the Islamization of all around the South Sulawesi. Okay, thank you very much, Mr. Rival. I think we should go to the next presenter. I call Mr. Muhammad Yunus with the paper under the title Hafiz al-Assad and the Issues Behind Syria's Protracted Conflict. Okay, thank you, Mr. Muhammad Yunus. The floor is yours. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi razaqani ni'matal lisan likai atahaddatsu bihi wa u'abbiru an wajhati nadhri fi kulli al-umur. Walhamdulillahi alladzi razaqani ni'matal aqli liufakkira bihi wastaw'iba kull ma hawli min mawdu'atin mukhtalifah wa ufakkiru fi hilaliha. Walladzi sawfa yumkinuni min at-ta'bir an hadzal mawdu' Hafiz al-Assad wa sira'un mutawwil hawla Suriah. Hafiz al-Assad and the issues behind Syria's protected conflict. This paper describes one influential figure in the Arab world, namely Hafiz al-Assad. The method used is descriptive qualitative research by analyzing and describing the life history on the person being studied and the social historical condition in which the character lived. This paper provides an overview of the figure of al-Assad and the issues conflict in Syria. The result of the study saw that Hafiz al-Assad, by joining the military, especially the Syrian Air Force, smoothed the habit of taking strategic position in the government, which later made him president of Syria for 30 years. Syria is prolonged conflict involving many parties, both pro-government and opponent, organization, interest, and the state. Issues that are always held by religious conflict and disharmony between Sunni and Shia are only one factor that
caused major wars in the country. تقع سوريا الحالية الجمهورية العربية السورية على الجناح الغربي للهلال الخصيب في موقع هام بين الشرق والغرب، وبهذا فإن أرض سوريا الحالية قد شهدت بعد من أقدم وأهم الحضارة على وجه المعمورة، كما دلت على ذلك الاكتشافات الأثرية الهائلة التي يعود بعضها إلى ما يزيد عن 8,000 عام قبل الميلاد. لا تكاد تخلو منطقة من مناطق سوريا من المواقع الأثرية التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة، والتي يزيد عددها على 4,500 موقع أثري هام. طيب Suria atau yang lebih dikenal dengan namanya Republik Arab Suria merupakan salah satu negara yang di kawasan Asia Barat, berbatasan dengan Lebanon, kemudian Laut Mediterania di sebelah baratnya, kemudian di sisi utaranya berbatasan dengan Turki dan Yordania Selatan, dan di bagian timurnya ada Israel, kemudian berbatasan juga dengan Turki, serta berdekatan dengan Palestina. Nah, kemudian Hafiz al-Assad yang tinggal di Suria itu merupakan negara yang pernah didoakan oleh Rasulullah ketika beliau mengatakan Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina. Nah, di saat ini Suria yang merupakan salah satu bagian daripada negara Syam itu, Suria, Palestina, Lebanon, dan Palestina. Nah, berarti keempat negara ini termasuk yang diberkahi. Salah satu keberkahannya adalah banyaknya minyak bumi, yang kemudian nanti menjadi isu yang diperdebatkan, isu yang ingin dikuasai oleh negara-negara tertentu. Baik. Kehidupan Hafiz al-Assad, kalau kita lihat Hafiz al-Assad ini, negara Suria ini berdiri ketika Hafiz al-Assad lahir pada tahun 1930 dan meninggal pada tahun 2000, kurang lebih umurnya 69 tahun. Nah, Hafiz al-Assad ini dengan hampir semua presiden yang ada di dunia saat ini memiliki partai. Nah, tidak terkecuali Hafiz al-Assad memiliki partai Ba'ath al-Ishtiraki. Nah, sehingga partai inilah yang memuluskan perjalanannya menjadi seorang presiden. Nah, partai ini didirikan oleh Mikhail Aflaq, seorang Nasrani, kemudian Salahuddin Al-Bitar, seorang agama Muslim. Keduanya berkolaborasi, dan prinsip daripada partainya ini adalah wahda, bagaimana mempersatukan, kemudian al-hurriyah, freedom, kemudian al-ishtirakiyah, sosial. Nah, isu yang biasa kita dengar di Syria itu, bahkan negara-negara Arab yang lainnya, bahwa di sana pergolakan yang terjadi itu adalah Sunni dan Syiah. Tetapi kalau kita melihat sejarah, bahkan sebelum nama Suria itu ada, ternyata umat Islam yang notabene dari Syiah dan Sunni itu sudah berdampingan hidup. Kemudian Sunni di sana penduduknya sekitar 74%, kemudian Syiah itu sekitar 14%, lebihnya Nasrani. Nah, tetapi yang media selalu bangun ke kita itu adalah pergolakan politik Sunni Syiah ini. Kalau kita melihat Syria itu berada di tengah-tengah, sedangkan ada Turki, Irak, Lebanon, Israel, Palestina. Nah, jadi Syria ini ibaratnya sebuah kue yang ingin diperebutkan oleh negara-negara tertentu. Kalau kita melihat gambar-gambar ini, Suria dari dinasti Bani Umayyah itu sudah memiliki peradaban yang luar biasa. Bahkan umat Islam dulu, pusat keilmuan umat Islam di saat dinasti Bani Umayyah berpusat di Suria. Nah, makanya menurut Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, putra dari Syekh Ramadan Al-Buti, yang beliau dibom ketika tahun 2013, beliau mengatakan bahwa Syiah telah eksis sudah lama di Suria dan merupakan minoritas, sedangkan Sunni pun hidup berdampingan dengan berbagai sekte yang ada di Suria. Berdasarkan keterangan tersebut disimpulkan
bahwa harmonisasi di sana sudah terjamin selama berabad-abad. Kemudian yang kedua, Arab Spring yang terjadi di dunia Arab yang merupakan protes dari gerakan-gerakan yang membentuk kelompok-kelompok besar. Nah, kelompok ini sehingga bermunculanlah partai-partai atau bermunculanlah kelompok-kelompok. Ada yang SDF, PDF, kemudian yang kita kenal dengan ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, kemudian Jabhatun Nusra, kemudian ada FSA yang adik kandungnya sendiri Hafiz Al-Assad ini yang ingin menggulingkan kakaknya. Tetapi sampai beliau meninggal tidak pernah digantikan. Kemudian yang ketiga ada kepentingan pihak asing. Nah, kita tadi bahwa melihat Suriah ini merupakan tempat strategis berada di tengah-tengah sehingga ingin diperebutkan. Nah, sehingga kata Prof. Dr. Taufik Ramadan Al-Buti, konflik yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Suriah, kemudian perbedaan pendapat sebenarnya sangat gampang diselesaikan saja dengan dialog beradab dan damai. Sayang sekali rezim pemerintahan kemudian tidak pernah menginginkan yang namanya perdamaian. Kemudian ada pihak asing, bahkan menurut beliau masuknya intervensi Rusia, kemudian Amerika dan China yang menyebabkan peperangan ini terjadi. Contoh, kalau kita misalkan saya membuat senjata, karena senjata ini tidak laku, akhirnya saya membuat sebuah konflik sehingga senjata ini saya jual dan laku. Nah, begitulah politik yang dipergunakan oleh negara-negara adidaya sehingga dimasukkanlah di Suriah termasuk kue yang ingin diperebutkan tadi. Selanjutnya ada Russian intervensi. Nah, kelima hal ini, the Sunni Shia, kemudian the usurping of the opposition, kemudian foreign interest, kemudian Russian intervensi. Kita tahu bahwa sebelum menjadi negara Rusia itu, Uni Soviet sebelumnya, Rusia dan Suriah sudah menjamin hubungan kerjasama yang sangat bagus. Bahkan sampai saat ini ada pangkalan militernya Rusia yang berada di Suriah, sehingga Amerika ingin juga terlibat di sana. Nah, kemudian yang kelima ada control of oil, perebutan hasil minyak bumi, dan inilah menjadi alasan besar kenapa negara-negara adidaya itu ingin menguasai negara-negara khususnya Suriah ini. Syria is one the oil production countries, yang dimana Suriah itu merupakan negara yang diberkahi sebagaimana doanya tadi Rasulullah. Penghasilan minyak bumi terbesar juga Suriah itu, sehingga negara-negara adidaya ingin menguasainya. Nah, sebagai kesimpulan, Hafiz Al-Assad yang berada dari kalangan Alawiyin, nah, karena dia Alawiyin, isu yang selalu digembar-gemborkan oleh media itu bahwa pemerintah Hafiz Al-Assad, kemudian Bashar Al-Assad yang saat ini adalah putranya, itu bermazhab Syiah, kemudian membantai Sunni. Tapi pada kenyataannya Syiah dan Sunni tadi sudah hidup bergandengan tangan sejak lama. Jadi bukan alasan itu yang menjadi alasan pokok sehingga adanya konflik yang terjadi di Suriah. Kemudian konflik di Suriah merupakan konflik yang berkepanjangan mengakibatkan banyak kelompok. Nah, hal ini dipicu dari banyak pendapat yang mengatakan pemerintah sewenang-wenang bahkan tidak memasukkan masyarakat tertentu ketika ada terjadi pergolakan politik. Nah, sehingga membuat masyarakat itu mulai berdemo sehingga membuatlah kelompok-kelompok, bahkan sampai isu-isu peperangan dan saudaranya sendiri ingin menggulingkan kakaknya. Kemudian konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, penyebab utamanya yang kami tuliskan dalam makalah ini ada 5, yaitu Sunni Syiah, kemudian yang kedua pemberontakan oleh oposisi, kemudian yang ketiga campur tangan pihak asing, kemudian yang keempat intervensi Rusia, yang kelima adalah penguasaan minyak bumi. Nah, mungkin sampai di sini presentasi kami. Rahimanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Muhammad Yunus.
This is a very interesting paper that you present. It's about the Syria's protracted conflict and the relationship to Hafiz al-Assad and the issues behind it, that it is not actually just what the media told us all along, that it is about the Sunni or Syria. Actually, there is some other conflict, for example, the Russia intervention or the first world country, for example, America, that have their hands on the Syria's oil control. Okay, I think that's that. Okay, thank you, Mr. Muhammad Yunus. I think we should go to the next presenter, Ms. Nur Latifatul Fitra. Yeah, thank you for coming. If you could start your presentation now, that would be great. The floor is yours now, please. Okay, thanks for moderator today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to say thanks to Allah who has given us blessing and good health, so I can stand in here. Salawat and taslim to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, for today, I'll present my article about what is shocking Islamic education between reality and expectation in this era. But this article was written by two people, but my partner cannot join because have urgent activities in his college. So I'll present myself. Okay. This article talk about education now and the future, of course, cannot be separate from historical nostalgia about Islam and civilizations in the past. So Islam hasn't moved on about the historical in the past or still use old clothes because it has a long history called the Golden History. Then forgetting today's reality, Islam cannot survive to modernism. Muslim cannot survive to modernism. So talking about the problem of Islamic education today, of course, it's not wrong to look back in the past to get the spirit of knowledge from Muslim in the past as comparison materials. And the next is the difference of Islamic education in the past and modern today. So the difference of Islamic education in the past and modern today, including education curriculum, methods and materials, and the last is educational institutions. So the modern curriculum is designed by Ministry of Education, but always change from year to year, change Ministry of Education. So the curriculum many change from year to year. So therefore, we are not ready from teacher or lecture. So I'm sorry, Ms. Nur Latifa, can you please move your slide? Ms. Nur Latifa? ya, Ya. ini sudah bergerak. Oh, di sini tidak bergerak. Gimana ya? Oke. Ya, silakan dilanjut kalau gitu. Iya, oke. Berarti masih di slide pertama ya? Iya, di saya masih di halaman depannya. Nah, bagaimana cara menggerakkan? Di sini bergerak, tapi. Oke. Ya, silakan dilanjut ya. Okay, the next is so talking about the problem of Islamic education for education curriculum, methods, or educational institution. About the education or Islamic education, we are education curriculum. The modern curriculum is designed by Ministry of Education,
So we are not ready. We are not ready from year to year to change the curriculum, and then we are not ready by lecturer or teacher. From this, Islam shows the Western, the education is not only for Muslim, but for all human beings in the world. That is, Islam shows a tolerant attitude. The next slide is method. This research is library research because use books, journal, scientific article to support this research. The step research analyze include identify research and then describe educational problem in the term of ontology, epistemology, and axiology aspect. And the last is compile the overall clarification result after getting a description of this, what a shocking Islamic education between reality and expectation. For result and discussion, departing from the question ontology, departing from the question what. So it needs to streamline problems, namely foundational problems, structural problems, and the last is operational problems. So this is the ontology for ontology, the problems of Islamic education. For foundational problem, it discusses the nature of human science, moral, and structural problems is our economic structure, career or not career families, and there are seen from the level of education, there are elementary, middle, or high levels. And operational problems including educational objective, curriculum education, educator and students, educational staff, and educational tools, curriculum and administrator. The next slide is the problem of Islamic education for epistemology. The epistemology problem is departing from the question of how, be a basic, philosophy problems, actual problems, and additional problems. For philosophy problems, what are the objective, curriculum, and material of Islamic education? And for actual problems, the basic question is, what is method of Islamic education? And for additional problems, how are the facilitate, infrastructure, or tools for Islamic education? And next is axiology. The problem of Islamic education for axiology problem are separation of science, missing teacher figure, unfinished curriculum, the effect of technology, and COVID-19. So departing from the question of axiology is what are the benefit? This is a dichotomy separate from Islamic materials and general materials, the missing ideal teacher, and this is the problem because the missing ideal teacher, however, why do learning outcomes it's not optimal, yet to have not been optimal? What's so wrong about the learning, what's so wrong about education, and etc. The effect of technology. The effect of technology, Ali bin Abi Thalib said bahwa Ali bin Abi Thalib said, teach your children according to their times because their life different with yours. So for technology can be survived with life or with education today. And the last is COVID. COVID, one of the problems of Islamic education to axiological aspect. And the last slide is alternative solution. In the alternative solution, the author
make two solutions: maximizing Islamic education and mapping the problems of Islamic education for 3 areas or 3 educational environments. Illustrate that this problem cannot be separated from 3 scopes, namely home, school, and the environment. So finding solution from each scope, not just one scope like a home, because there is connect side by side, not stand alone or run independently. But this is uh, the this is one scope, yeah, home, school, and the environment. The meaning of this sentence are worship value, ihsan value, future value, grace value, dakwah value, and all of these can survive with life or survive with education. So we can get the solution from we can get the solution for Islamic education today. So maximize Islamic education for 3 educational environment like home, school, and environment, and then maximizing for education 3 areas like ontology, epistemology, and axiological aspect. Uh, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Nur Latifah, for your presentation on what a shocking Islamic education between the reality and expectation in this era. We still have 2 presenters, but I can see them right now here, Mr. Reza Fahmi and Mr. Muhammad Yaufi. Mr. Reza Fahmi will present a paper under the title Students' Perception about Building Self-Fulfillment of Islamic Boarding School Based on Artificial Intelligence in PMDG Gontor Darussalam. Okay, Mr. Reza Fahmi, if you are ready to present your paper, the time is yours. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry because I have to late to present, but today I like to present my paper about. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much for the moderator, and then I'd like to honorable to the participant, especially presenter. So today I would like to present my paper about student perception on building of self-fulfillment of Islamic boarding school based on artificial intelligence in Pondok Modern Gontor. So when we talk about Gontor, Gontor is one of the oldest Islamic boarding school in Indonesia. So when we talk about pesantren, we'll see there is 2 categories of pesantren, Salaf and also modern. Gontor has been implemented modern Islamic boarding school since 1926. It means more than 90 years. So on the other hand, Gontor implementing traditional administration system, especially how to handle their financial administrative. So nevertheless, it is social force growth developed within society. Pesantren has been character and concentration on scientific development and has a very significant self-defense mechanism. So it means that pesantren has been struggled and survived in building independence, so that it is not excessive that various efforts have been made to be able to build independence, including developing agricultural business and then plantation
and also cooperative television and printing and various of productive business. So Gontor has been implemented a business in 30 units economic business. So unfortunately, a few of business are is only using artificial intelligence. When we talk about artificial intelligence, it means that I want to say that this only using technology information as a basis, like social media and e-commerce, so that most of the economic like farming, breeding, plantation, and then any kind of business that handled in Gontor still using traditional economic management. So that we would like to know about the students' perception and artificial intelligence relation to build the self-efficacy in institution, especially in Gontor Darussalam. So when we talk about method, this research located in Ponorogo, East Java. So that only 267 students as a population on this research, and when we talk about the sample, only 159 students. So about artificial intelligence, mostly positive according average and percentage of respondent. There are small number of technology-based business that have also developed in and significant relationship between students, persons, and independence of institution of Islamic boarding school, especially in Gontor. So it means that although the implementation of self-fulfillment is good, but only small of number technology, especially high technology, with that they use as a tool for the running their business. So the recommendation that we can share here that technology advance need to be addressed wisely by pesantren and not make them enemy, but a medium of developing the independence of pesantren institution without having a remove an identity and also pesantren itself. So that's all that I can send. So I'll give it back to the moderator. Thank you very much. Okay, thank you, Assalamualaikum Mr. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Reza Fahmi. What a brief presentation. Okay, so as the last presentation, I think So we actually still have presentation first. Okay. Yeah. Sorry. we actually still have Mr. Muhammad Yofi, but I cannot see him attend to this room now. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this opportunity, I would like to explain my article. The title, Reinterpretation Meaning of Qiwamah in Surat An-Nisa, verse 34, Perspective Hermeneutics of Khalid M. Abdul Fadil. Kami ingin mengatakan bahwa artikel ini hendak menghadirkan makna baru daripada Qiwamah ya, melalui pendekatan hermeneutika negosiatif milik Khalid Abdul Fadil. Mengapa pemaknaan baru dari makna Qiwamah ini penting dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika ini? Mengingat karena